Bible study, nag-alohan kini, how can we know that we are praying a selfish prayer or desire? Importante na, no? So, how can we know that we are praying a selfish prayer or desire? Ang atong text karon makita diya sa James chapter 4 verse 2 and 3, no? Kung ano ni Rika na plus na. Pansali pa mag-ampo ta. Once again, Father God, we just want to praise you tonight for giving us the chance to come together and worship you in our testimonies, and also, Lord, in listening to your words. Tonight, we will be studying your word, and we pray, Lord, that you will speak to each one of us, and you will continue to guide us, direct us through your word, because your word is a lamp and a light unto our path. And say, Lord, we thank you, for you are really a good, good, good God. So tonight, just talk to us by using your servant. In Jesus' name, amen. Okay, so how, itong topic karon, how can we know that we are praying a selfish prayer or desire? O wato na yung bantayan kayo say natin mga pag-ampo, not knowing that our prayers are too selfish, no? Kanang usab lang selfish sa Bisaya, no? Unsa nang selfish sa Bisaya para maano na to. So, unsa na to pakibalo nga hinakog ang atong pag-ampo o pangandoy, no? So hinakog ba, no? Hinakog. So diha sa Santiago o James, no? Mo ni atong teksto karon, the book of James. Ato makita diha nga hisgot si Santiago, si James, nangiyon si diha, no? James chapter 4, 2 to 3, you ask and do not receive because you ask. You ask amiss, no? That you may spend it on your pleasures. Abot nagingon diha, no? Sa Bisaya, abot gyud sa Bisaya, tan-awon kung unsay pagkaingon sa Bisaya. Nagapangayo kamo apan wala makadawat. Tungod kay sayop ang inyong pagpangayo. Sayop ang inyong pagpangayo. Aron lamang magamit ninyo kini alang sa inyong kagalingon. Alright, hindi man ako maklaro ni ano, ilisa man akong cellphone. Cellphone. Alright, dinhi may mga butang ng inyong maklaro kay gamay man, di mo class diri sa akong skilled, di mo class sa akong screen diri kay ano. So nabasa ninyo na, no? So nawa to makita nga dapat tay mga text diri sa Matthew chapter 6 verse 33. Verse 33, no? Then 1 John chapter 5 5:14, and Philippians chapter 2 3 to 4. So natandag ang mga bersikulo na atong pamalandungan on Psalms 34 verse 4. So kini yung mga bersikulo naghisgot kini matungod sa pag-ampo. So kini ang pag-ampo nga dato hibaw-an nga kini pag-ampo, no? How can we know? We should know either our prayer is what we call that selfish or not, because selfish prayer will not be answered by God. No? Di gyud tubagon sa Ginoo. Okay. So muna nga ang pag-ampo ato makita sa ang pag-ampo sa usa kini kalabing dakong paagasa sa Dios ngadto sa iyang mga anak, no? Nato pinagi niini paampo, no? Pinagi ni atong ipadayag ang atong mga panginahanglan. Ato bang isulti sa Ginoo atong panginahanglan? Not only atong panginahanglan, as well as our kabalaka, our worries in life, no? O mga desire or dreams nato, no? Sa atong kinabuhi. Every one of us has our own desire. We have our own dreams, no? So apan we have to know, no? Pandili ta ng pag-ampo makapahimuot sa Dios. All right. Dili ta na nato mga request, dili ta na nato nga mga gitawag og mga pangandoy nga ang Dios
anang mag-glorify, no? Oh. So mag-glorify o makapahimuot. So akong balikon, padili tanang pag-ampo sa mga Kristohanon, makapahimuot sa Dios. Si Santiago, si James, ato makat ang nagbasa diya nga nagtudlo nato sa iyang pulong sa Biblia nga dunay mga pag-ampo nga wala, no? Kumbaga, tungod kay nga naman, the very reason is that sayop ang motibo sa nag-ampo. No? Sayop ang motibo sa nag-ampo, and we call that selfish. No? Selfish ba? No? So kung si selfish, more it talks about sentro kanunay ang pag-ampo sa imong kagalingon. No? Imo na lang kini kagalingon ang mong giampo. No? Right? Although, kinahanglan tam ampo pas ng kagalingon. Napan, I think, ang atong pag-ampo, di lang kay para lang sentro ang kanato. No? Hindi, ang yun ang ato makita nga ang hakog nga pag-ampo dili tungod kay nangayo ka og utang. Ang Dios mismo nagaingon nga nangayo kita sa 7 nga mangayo kita. Kitang ihagit sa Dios pagpangayo. Diya mabasa na sa Matthew 7 verse 7. Ask, seek, and ask, and it shall be given. Seek, and it shall find. Knock, and it shall be open. O ningon na Bible, apan ang ako nga pag-ampo, mao ang pag-ampo nga ang sentro, mao ang kagalingong tingkuha, imbis ang kabuton o himaya sa Dios. No? Alright. So, mao na nga, si Kristo, ito makita nga nag-ampo siya, when he prayed in the Garden of Gethsemane, siya, Lord, let this cup pass on me. Kining ang cup ito, mao itong kupa sa mga pag-antos, nga aron dili unta siya ilansang sa cross, no? Pero yung niya, bisan pa niya na Ginoo, dili nga akong kabuton may matuman, apan ang imong kabuton may matuman. Okay, no? So that was not a selfish prayer. He was just asking if kung pwede, no? Alright. So, kung pwede. Pero kung di pwede, na imong yung tinguhaon, that is a selfish prayer. Busa ato makita, no? Kung saon nato pakibalo nga ang ato mapag-ampo na himong hakog o selfish, no? Atong tanaw na kay we should know as Christians, we should know nga ang atong prayer hinakog ba ni, no? Alright. Number 1, how can we know that our prayers are selfish or our desire are selfish, no? Number 1, ang hakog nga pag-ampo, hakog ang pag-ampo kon ang tuyo mao lamang ang atong kagalingong kalipay. Di ba? Dili ang himaya sa Dios. That's the first reason. All right, no? That's the first reason nga we can identify and we will know that the prayers of ours is selfish. No? Number 1, selfish when it seeks my pleasure more than God's glory. Alright. Akong balikon, a prayer is selfish when it seeks my pleasure more than God's glory. James chapter 4 verse 3. No? So the purpose of prayer is not merely to satisfy our personal wants, but to glorify God. Aron mahimaya ang Dios. Ngayon tagtrabaho not because for our selfish but we ask God because God said. But let it be that when we pray, Lord, for your own glory. Tagtrabaho, man aron mahimaya ang Ginoo pinagi sa trabaho. Kayo kung makatrabaho lang ko, Lord, I will make it as a tool that I could share the gospel to this level of people nga din ako mahimong kasalamuha, so that Lord kining akong mga tao nga akong I can lead them to Christ. Like the teachers, the teacher has a what we call that as an enough influence to the students to bring them to Christ. So wala, Lord, di ba gusto ko mag-teacher, Lord, kay gusto na ko nga kung mag-teach ako Ginoo, ako yung i-insert ang pulong, and I could ask teach the children and teach the students to know who Jesus is and to receive them as their Lord and Savior. Di ba?
That's the what we call that. That's a prayer that really that it does not seek pleasure, but it glorifies God. Okay, so ask yourself when you pray, is this request mainly for my comfort? Kaya akong request para lang ba sa akong comfort or what? Will this bring honor to Christ? Makadala ba ni himaya sa Diyos, no? Like for example, si Solomon. And Solomon asked God for wisdom to lead his people. When God told him, Solomon, you're now the king, you're now my chosen king of Israel. Ask anything you want, and I will give it to you. Oh? Basa natin na sa 1 Kings chapter 3, 5 to 14. So, kung ikaw siguro pangutan-on sa Ginoo nga, uy, ikaw, kung sa may gusto nimo, ako ihatag sa imo. Kung sa kay imong immediate nga reaction, imong buhaton. Ka nga tayo kog balay Lord, tagay ko kwarta daghan Lord. No? Siguro that is a selfish, no? Nga pamaagi. Si Solomon wala sa mga niyana. But what he asked is, being a leader, he wants wisdom. Na? He wants wisdom to lead his people, not for riches or fame, because his request honored God. God answered abundantly. Huh? So, kailangan sa wisdom. If you have wisdom, you can easily produce money. Huh? So, muna. So, kung sa may ato makuha din hinga leksyon as mga anak sa Ginoo. Huh? God delights in prayers that seek His glory first. Ang Ginoo malipay siya sa mga anak niya mag-ampo nga ang gipangita nga ang Ginoo gyud mahimaya. Amen. Right. Number 2. To know whether our prayer is selfish or not, or that can glorify God. A prayer is selfish when it ignores God's will. Okay. Akong malikon, a prayer is selfish when it ignores God's will. Nabalang mo sa God's will. Kabuton sa Dios. Alright. 1 John chapter 5 verse 14. Sa gingon sa Biblia, no? Kung basahin mo na, God promises to answer prayers that are according to His will. Ang Ginoo mo to bagayon sa atong mga pag-ampo Na-mute ka, Pastor. okay. O makasali kita nga makaduol sa Dios kay nga nagtuo kita nga paminahon niya ang bisan unsa nga atong iampo sumala sa iyang kabubuton. Sumala sa iyang kabubuton. So, klaro kayo, no? So, a prayer is selfish when it ignores God's will. That's why, when we pray, we should only pray according to the will of God. Kung malikon, a prayer is selfish when it ignores God's will. Okay. Now, let's take a look again to Luke chapter 22, verse 42. This is about the prayer of Jesus, no? Jesus prayed in Gethsemane. Nag-ampo siya dito sa Gethsemane. Ang balingin siya, not my will, but yours be done. Dili nga akong kabuton, kundi ang imong kabuton may matuman. Ha? So, naghisgot kini og a surrendered heart, a surrendered heart, no? And when a surrendered heart, it will say, Lord, if this desire is not your will, change my heart. Iba natay kanta nga, change my heart, oh God. Natay kanta na, no? So, muna nga, nailhan nato nga, ang atong mga pag-ampo is kabuton sa Dios sa diha nga din ang iyang kabuton wala nato gi-ignore.
So selfish when it ignores God's will. Dili gyud, no? So klaro kayo nga mao na ang gusto sa Dios sa atong kinabuhi, no? All right, number 3. A prayer is selfish when it seeks personal gain at the expense of others. No? Selfish when it seeks personal uh, uh, personal gain at the expense of others. Philippians chapter 2, 3 to 4. Okay. God wants us to care for others as well as ourselves. So, nga ito nga pag-ampo, di lang pag-ampo nga puro lang ato, kundi pag-ampo po para po sa uban. No? Sa diha. 3. Alright. Ayaw ka mo pagbuhat o bisan unsa tungod lang sa kahakog o sa pagkamahipatason. Kung dili, pagpaubos ka mo o huna-huna ninyo nga mas maayo pa ang uban kay kaninyo. Na? Dili lang inyong kayuhan ang inyong huna-hunaon, kundi ang kayuhan usab sa uban. Praise God. No? So, kayuhan po sa uban. Salamat sa Diyos. Nga, sa dihay mag-ampo dito para sa uban, tubagon sa Ginoo. Lipay ang Ginoo. No? So, kung balikon, God wants to care for others as well as ourselves. So, mo ni ang dapat natong pangutanon sa tong kagalingon. No? Sa diha nga mag-ampo ta, sa diha nga will this blessing help me become a blessing to others? Sa diha nga tubagon kita sa Ginoo sa tong pag-ampo. Pangutan ta. Sawa pa nimo ni ampo ning imong prayer request, imong pag-ampo. Pangutan na imong kagalingon. Will this blessing, if ever the blessing, the answer of the prayers na to, desire, will this blessing help me become a blessing to others? Mahimo ba akong panalangin sa uban? Naning akong giampo? Or am I only looking about myself? Para pangkagulingon ba? Atong gitawag albitas nga hindi lang pang-pamilya, pang-sports pa. Di ba? Sa to nga sa mamasyon na sa alcohol man sila na, hindi lang pang-pamilya, pang-sports pa. So God blesses people so they can bless others. Remember that. Sa dihang panalanginan kas Ginoo, you pray for God's your desire, you pray for your ambition, you pray for anything imong hinabuhi. So sa diha nga tubagon sa Ginoo, kailangan atong pag-ampo nga Lord, use me if these things, Lord, nga maawa ako ng Ginoo, kung imo yang pag-ampo aron sa Ginoo ko makatabang sa uban. Aron sa Ginoo ko makatabang sa akong example, you ask for promotion. Munta na Ginoo, why you ask promotion? What is really your motive? What is really your purpose? Lord, so that I can help others. Lord, so that I can help my church. Lord, so that I can help the activities of the church. That would be our motive. So God blesses people so they can bless others. Remember that. That's why when you pray, not only to pray to seek personal gain, but parang uban. Okay, no? So a prayer is selfish when it seeks personal gain at the expense of others. Kamo Ginoo, ako kinahanglan Lord nga promote kay mo ni mo na sila ana no. Dili ta na, no? Okay. Number 4. A prayer is selfish when it is motivated by pride. A prayer is selfish when it is motivated by pride. Kadiha nga ang atong pag-ampo dunay halong katuyuan sa garbo. Bantay, Lord, ipanlangin, i-bless ko Lord kay panala ko sila Lord.
labi nakadungog kag sulti nga negative angas mo nga gina-down ka, no? Na down ka nga mag selfish din ka. Ngayon ka nga Lord. Kumbaga ko Lord kini Lord kay para Lord nga ano ba? Something ang imong pagampo, ang imong gitabag og prayer, something dunay revenge. No? Dili gusto ang Ginoo, no? Nakagarbo. Na? Proverbs 16:18. Kung sa ingon sa Bible. Proverbs 16:18. Ha? Nga makita nga sometimes ang kahambog o kamapahitason sa usa ka tawo makapalaglag kaniya. Sa Biblia. So, sometimes we pray for success, promotion, or recognition simply because, no, or simply so people will admire us. Para mga tao mo admire sa ato. No? So, it should not be. It should not be. When we pray, we should not pray selfishly or we are being motivated but with humility. No? So, ingon ang James chapter 4 verse 6. James chapter 4 verse 6. God opposes the pride but gives grace to the humble. Ang Ginoo batok pangikaloy-an gayud kita sa Dios. Mao ka na nga nagaingon ang kasulatan. Gisumpo sa Dios ang mga mapetason apan kaluy-an niya ang mga mapainabsunon. Bantay ka lang, mabugado lang ko. Bantay ka lang. Muna ko. Ano ba? No? Oh. So, di good mayo, no? That is part of a selfish prayer, no? As Christian, we should not do that. Selfish when it is motivated by pride. But our prayer should be motivated by love and humility, no? Okay. So, ask sa imong kagalingon, Lord, when you ask prayer, na kay mo desire, do I want God's glory for my own? Lord, sa ining akong pangayo kanimo Ginoo nga tinguha desire, ako maning gipangayo Ginoo para sa imong kamayan o sa ako. Diba? Wala ang sa Dios. Alright. Before you, ayun ang Ginoo, he that abaseth himself shall be abound. He that abased, sa English mo na, he that exalted himself shall be humbled. And he that is humble shall be exalted. Siya nga magapabos iga pa taas. Apan siya nga magpataas, ipaubos siya. So, muna nga, when we pray, let us always be careful that our prayers is not motivated by pride. Okay. Number 5, nga, how can we know that our prayer is not selfish, no? Or selfish, no? Number 1, prayer is selfish when it is driven by envy and comparison. Remember that in the book of Matthew, the Gospel, there were 2 people who went to the temple to pray and give thanks to the Lord. The first one is the religious person. He is the Pharisee. Pariseo siya, pari siya. When he went into the temple, he automatically went into the first chair, no? Kanang unang ato siya tubangan permi. Ito ampo siya, no? Ampo niya. When he prayed, he prayed with louder. Then here comes another man. He's a tax collector, no? When he get into the temple, he seated on the pinakalikod, no? Pinakalikod. Nagpray na sila. Ayun ang Pariseo. Lord, thank you for your goodness. Thank you that I am not a person like those person sitting in the, sa likod. I am not an extortioner. I'm not a adulterer. I go to church every Sunday. I pay my tithe. I fast every week. Ana yung prayer, di ba?
Oh. So, grabe ang iyang pag-ampo. Salamat grabe puno sa gitawag og pride, no? Pero kadtong tao dito sa luyo nga ilan og kanang sinani, he just pray, Lord forgive me. I am a sinner. Lord forgive me, I am a sinner. No? Sa ingon ni Jesus, ang gitubag sa Ginoo, itagaanon kadto pag-ampo nga painumsanon. That's why, no? Uh, sometimes tumantayan no? Sometimes we ask because we want what someone else has. Kaya mga tatungod kay naibog ta sa uban nga nasa namaw nimo, do not do that. No? Kung nala sila, it is because maybe God has blessed them because they are very faithful in serving the Lord. No? Do not ask anything because you have seen other people, they have this kind of blessing. No, ayaw. Huh? They deserve that. No? So just pray. Humbly. No? Don't compare. No? Compare. All right. So, ang ato makita din ninyo, oh, uh, God do not bless when you pray when you have an envy in your heart. All right? Uh, so, God's blessings are never based on competition. God's blessing is based on your faithfulness and your service to God. Oh na ang sa Ginoo, no? All right. Number 6. Last na ni, asikat to the last. A prayer is selfish when we seek God's gifts more than God's himself. Ang usa kapag ampo mahimo kining selfish kadiyang atong gipangita ang gasa sa Dios more than God, no? Ato man balik sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. No? So unahon sa ginato ang Ginoo. No? Do not pray always the gifts of God. Kaya sa dihang unahon ang Ginoo, all those gifts will be arranged by God. No? Tingnan na lang ka, God will give you step by step. Part of it, ihatag sa Ginoo. Nangandoy ka sa una, pero wala ginin mo yun, Lord. Kung ito mo Ginoo. So, kanang imong whisper sa Ginoo, di mo naklimtan sa Dios. No? Whisper ka man, Lord, if I have a chance. Ano, dili ingon nga, nakadto mag-uban, Lord, lang anak ko ka. Hindi, na. Lord, thank you for blessing them. Thank you, Lord, for they are really, kanang gitawag og kanang reward sa ila, Lord. And I said, Lord, I am also praying in the proper time that, oh Lord, that kind of blessing will be mine also, Lord, according to your will and according to your time. Diba? All right. So, when you do that, when you seek that, and all these things shall be added unto you. Diba? And all these things shall be added unto you. Ihatag sa Ginoo. So, some people only pray when they need something. Di good na yung Ginoo, di good yan na. God wants a relationship, not merely a request. The greatest blessing is God's presence. That is the greatest blessing, the presence of the Lord. Ano itong ipangita. See to it that every day, imong mabati ang presensya sa Diyos. Natay kanta. Sa presensya mo may kalipay ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Sa presensya mo may alihan ko. Diba? That's the presence of the Lord is great gift. No? Ako ang gasa. Right. Then, kining pag-ampo, prayer is selfish when it leads us away from God. No? Some desires seem good but slowly replace our love for God. Atong bantayan no? Atong sobrang natong daghang pag-ampo usahay gusto natong kini mao na mo ni hitabo without knowing it, those prayers are leading us away from God. Huh? So we should ask ourselves, if God grants this prayer, will I become closer to Him or
drift farther away. Kung kinitugod sa Dios kanako, ha? Kaya sa usa ka batan-on, Lord, himo lang akong promote ni ko nimo Lord. Kada maka nurse mo siya, maka-abroad lang ko Lord. Ako may bahala Lord sa pagkinahanglan simbahan. Ako lang kinuutanan. Tamang gigan sa Ginoo. Through the today nga prayer, nakita na sa Ginoo nga those are the prayers of conditional, no? Oh, so naka-abroad na siya. Primero, okay pa, kaduha, katulo. Pag-abot ng 2 years, wala na. Nalimtan niya ang Ginoo. Diba? So, dili gid maayo. God will always recall what He had given to you because of our selfishness. Wala na gani siya gitawag og ano sa iyang simbahan. Nakalimot na siya from where he started. No? Nakalimot na siya nga people are praying for her, for him. Ano? So, tungod kay nanasiya sa yung talang sa maayong kamot, he forgot the beginning. That's why, all right, a prayer is selfish when it leads us away from God. A prayer is selfish when it leads us from our church. Wala na, no? So mo na, pangutana, if God grants this prayer, will I become close to Him or drift farther away? Okay. Every blessing should deepen our devotion to Christ. Right? No? So, last na lang yun eh. A prayer is selfish when we refuse to trust God's timing. Nang lumadi ka hulat. Mag-unag yun peramente. Gusto ko diya instant kanunay. No? So, kung nunay mga delays, nunay mga distraction, do not be worried. Ay na plano ang Ginoo. No? So, ang malikon, a prayer is selfish when we refuse to trust God's timing. God's timing ang issue din eh. No? Sometimes we insist, Lord, I want it now. Diba? Moto ang iyong kakinkin, mura og skinkin nga, mura gulit naman mo katong akong amigo. Kay i-hire ko niya pa kung ako dito. Okay, do not insist. Wait for the exact time. We'll always trust on God's word ngayon sa Isaiah, but in the fullness of time. In the fullness sa insaktong panahon. Ang insaktong panahon kang Ginoo nakakita sa insaktong panahon, and we cannot see those times. Kung nangagiyalaw sa Ginoo nga delayed, no? So, gusto na to, Lord, I want it now. Itong kay money, naghantag mga rason, dagang kong bayro no, ni money, no. God says, wait. Mahulot tas Ginoo. Impatience often reveals that we desire the gift more than we trust the giver. Diba? Just trust on God. He knows everything. Malo siya, no? Ecclesiastes 3:11. Kung sa inyo niya, God makes everything beautiful in His time. Kung natay desire wala pa karon, ayaw pagka diskurahi. Ayaw na downhearted. Kaya naman, ay saktong panahon, yung niya og kining tanan gitakda sa Dios nga mahimo sa husto nga panahon. Takda ba? Kung natong ingon na, the steps of a good man are ordered by the Lord. Diatagan niya kita og tinguha nga masayod sa umabot. Apan dili gayud nato matugkad ang iyang gipanghimo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. We cannot really question God why you allow this one to happen, Lord. Kaya yung anay man, Lord, mo naglisod ng kung pait naman Ginoo. So do not question God because God knows everything. So, akong challenge sa matag usa kanato. How to test your prayer? Test your prayers. Before you pray, ask these questions, and we will pray after this. Does it glorify God? Does this glorify God?
Is this according to scripture? Will this help me grow spiritually? Will this benefit others? Am I willing to accept God's answer even if it is no or wait? Is my motive love for God or love for myself? Now, if you can honestly answer these questions with a surrendered heart, your prayer is much more likely to reflect God's will. No? Right? Magampo ta, Ginoo, nagapasalamat kami sa imong pagtudlo kanamo, Ginoo. Sa among mapag-ampo sa matag adlaw, ilang mag-ampo kami Ginoo tungod sa among self-centered kanunay, amo lang kagulay giampo. Sometimes Lord, we forgot to pray for others sa among kaubanan sa simbahan. Sometimes Lord, we forgot, oh Lord, the programs and activities of the church. Sometimes Lord, we forgot to pray for others, Lord, nga doon ay mga pakinahanglan sa simbahan. And even Lord, we forgot to pray for more souls to be saved. Mao na ang imong pinaka-heart why you came. Lord, baguha ang among mga motibo sa pag-ampo. Tabangi kami Ginoo nga ikaw mo may maya. Dalay kun ka. And tonight, Lord, we will continue to pray for what you want us to pray. Ginoo, ni kagabi nakita nimo ang matag usa